गंगा सागर के तट पर स्थित कपिल मुनि आश्रम, जतार देउल मंदिर, मां नारायणी मंदिर, राखल मंदिर और बोन बीबी के पवित्र मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 ही माह में हम सारे खाली पद और बंद करे, रद्द करे पदों की भी भर्ती करने का काम करें। बंगाल एक सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है। इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया है। अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी, धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का। প্রথমেই বলেছিলাম একটা চমক আছে, বিশেষ করে মিডিয়া বন্ধুদের কাছে। মাননীয় অমিত শাহজির সামনে যে সাংবাদিক চোখে চোখ রেখে কথা বলে, যিনি মমতা ব্যানার্জির চোখে চোখ রেখে কথা বলেন, যিনি তার ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জির চোখে চোখ রেখে কথা বলেন, সেই সন্তু পান আজ আমাদের দলে যোগদান করছেন। আপনারা জানেন সন্তু পানকে আহ্বান করব এসে আজকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে পতাকা সামনে সুকান্ত মজুমদার, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তার হাত থেকে পতাকা গ্রহণ করলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারে সামিল হলেন আজ থেকে সন্তু পান।